जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मु आपन स्वागत करछि बापन कुमार मो यूट्यूब चैनल रे। आज बर्तमान आज जो ब्लॉग आपन बर्तमान देखिले जानि परिबे। आगु सस्पेंस अछि वीडियोटी देखंतु लास्ट पर्यंत बुझी परिबे जानि परिबे। थैंक यू सो मच। चलंतु जीवा वीडियो को डायरेक्ट ले हमर देखि पारथिबे। बर्तमान पपुलु कोन नै गाइलेनी पपुलु कोन नै गाइलोनी मैदा रांधि नहीं आइले काली आमर सरस्वती पूजा बर्तमान सजासजी चलती। बर्तमान टाइम 10:30 पाखापाखि हम देखी पार्थ आम सागर अच्छा ये रिंकू अच्छी सुकुटा अच्छी पपुलू तो देखिले बर्तमान पपुलू अच्छी ये देखी पारे कैलाश बाबू बर्तमान अच्छा सी भी आमको सहयोग कर सब कम गाँव में बर्तमान सब सुनसान कहीं नहांती आमर पिला आउ गोटे पिला बर्तमान आम सामने बर्तमान जॉइन करियो धन आसिले देखी पारे बर्तमान ये सिचुएशन अच्छी। ऊपरटा बर्तमान खाली अच्छी ऊपरटा किसी पड़ी ना आ सिलिंगटा पड़ो सिलिंगटा डिसाइड कर पारना बर्तमान बर्तमान स्टार्ट है ये देखी पारे पिला जोरदार लगी बर्तमान कलशटा खाली मु बुड़े तू टीम रो मुख्य सहयोग सौभाग्य जेना जे कि नरने पूजा भी हबनी अष्टपुरी हबनी हम तो सहयोगी आमे सहयोगी काली मु कलशटा बुड़े मैट्रिक परीक्षा देमे सौभाग्य जेना हले माने मुख्य मेंबर जे कि अष्टपुरी सब किछि जिंस रे ओडे मुंड झाड़ताई करंती आ 21 हेले भी कार से भी जाई कि सहयोग करंती आ सुळपाला नारायण पूजा शनि मेला सब तारे सहयोग अछि हाथ टिके थिबो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आउची रिंकू काली कलश बुड़े रिंकू कौन बे आइंस खाई के आज काली कलश बुड़े ना आज आइंस खाइने हमें आज गंगा पाल रात्रि गाधे पड़ी क्या बढ़िया था गुरु। बुधवार टा अछि न खाने कोन हो एनर्जी मिलियन। हां आइंस न होले एनर्जी मिलु नै मु बा आइंस खाउनी तो मना कर ए बॉय वर्तमान देखि परते स्टार्टिंग टाइटू आरंभ होईछि बच्चे पळेला ना आसियो ही जस्ट ना ना आसियो से पळे से नुची पळे आसियो हम ए साइड टा भी देखौछ अपन गुटे मिनिट जहां न फूल गडे देखि आने जाने टुटो जान फूल ओई बोला बोले की फूल चलन गाटा नहीं आमे बर्तमान हाँ बर्तमान जाऊँ फूल ये जस्ट फूल आनले डेकोरेशन टा हम लाइट टा क्लियर ना बर्तमान लाइट ना एपटे लाइट लगे बर्तमान लाइट कटिगला लाइट टा ने कौन कहते सहयोग कर समस्त काम आम सब डिवाइड हो जाए। हाँ सकाल सकाल फूल माने पपुल आम बर्तमान राति मान डेकोरेशन व्यस्त रोज बर्तमान आमर मुन्ना आउ रिंकू जीवे आमर जिनस पत्र सब आनी डेकोरेशन दिस नहीं आसबे। हाँ अब हाँ ये काम सब आमर समस्त बंटा है काम कई ना गाँ आम गाँ छुआ एति भल लगे जे आम गाँ छुआ एथि सहयोग जते झगड़ा वर्तमान आम जाऊँ कहले गाड़ी पाखरे पहुँचले गाड़ी जस्ट नहीं कि बाहर रिंकू मु काकर पड़ी पूरा भिदी जाइए चल चल देखिए ठंडा लगुच स्टार्ट बंद हो अंधार तो किसी देखा कौन देखिए हाँ गाड़ी लाइट रे जा देखा देखिए चलो बर्तमान पहुँच जाइए जो फूल आनी देखी पारे से जगह ये फूल बाहर करा बर्तमान नहीं जीवु देखा 26 तारीख अच्छी कही कही
फाइनाली आम आसिक फूल नहीं पहुँच सारूँ देखिपे केते सारा फूल अच्छी पिला लगी गले पुणी कम सी तो देखो ଭଲ ଫୁଲଟା टाइट हे ना है ଇଚ୍ଛା ତୁ ବାନ୍ଧିବୁ ତୁ हाँ तान देख चल भूत धरिया चल बर्तमान भूत धरिया भूत धरिक आसी देखिए ठाकुर कौन तो ये कौटी का भूत कौटी भूत अच्छे हाँ डिस्कसन चलती बर्तमान नहीं जाना कौटी बहु रूपी अच्छे कौन किमी देखा जाए ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା तो पचारिया कथा कि कलर गोरा कि कला ସେ କୁହନ୍ତି ବା ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇପାରିବ ବାଛୁରୀ ଛେଳି କୁକୁର ମଣିଷ देखिए आज से आ गोटे अलग ब्लॉग बनैबी अपन देखिए प्लीज वीडियो टी लास्ट पर्यटन देखिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए कमेंट करिए लाइक करिए आप सपोर्ट दरकार भाईर चैनल प्लीज ये हार्ट टी आपण ଦି ଜଣ ଏଠି ରହିଲେ ଉଡ ଉଡ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଉଡା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଡା ସେଟା ସେଇଠି ବାନ୍ଧ ଏଇଟା ନା ଏଇଠି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଦା ଆଇଗଲା ଇନି କାଇଁ ଛାନିଆ ହଉଛୁ ତୁ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଟେ ବା ସବୁଆଡେ ଯେତେ ବଡ କାମ ହଉ ଗୋଟେ ବେନି ଗୋଟେ କଣା କେମିତି କରିବୁ ତ ୱାଲ ମୋଟା ୱାଲ କାଗଜ ଦେଇଛନ୍ତି ମାରିଦେଲେ ତ ମାରିଦୁ ଏ କାମ କରୁଛୁ କପଡ଼ା ଅଲଗା ଛୁଟି ତ ନେଇ ଆସିବେ ଭାଇ ଆମର ଫିଲ୍ମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରିଙ୍କୁ କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଲ ଗୋଟେ ଯିଏ ତାର ଗଳି ପାରୁନି କହୁଛନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ସୁତା ଦରକାର ଆମ ପାଇଁ ଲଭର ଫୋନ କଲେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଯିଏ ତାର ହଁ ହଁ ଏଇବା ଦେଇ ଗଲା ନାଇଁ ମାରବେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି ଆଉ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆମର ଲିଟୁନୁ କଣ ପଳେଇ ଆଇଲ ନା କଣ ଖାଇ ଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଖାଇଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲ କାମ ବାଲା ଯା ସାଙ୍ଗର କଣ ଖାଇଥାନ୍ତା କାଲି ବା ରାତି ପାଇଁ ସକାଳେ ହଉଛି ପୂଜା ହେଇଗଲାଣି 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା 12ଟା ହେଇନି 12ଟା ହେଇନି ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦବୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ 11ଟା ହବ ପାଖାପାଖି ସେ ତଳେ ରଖିଥିଲି ଏଇ ଦେଖ ଖାଲି ଫୁଟେଇ ମାରିଦେବା ଥିଲା ଏଇ ପଟକୁ ଆସ ଜଣେ ଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ फाइनाली आमर सजाटा अल्प बहुत कि जहा हो किछि हेई सारछि वर्तमान देखिपारुथिबे ये जो पिलाटा वर्तमान बहुत कष्ट करछि रिंकू कैंडमैन हाँ आओ ये भी ता संगर अछि शुभ वर्तमान देखिपारुथिबे माने पूरा हेई नै ए पर्यंत एटा खाली अल्पटा जो सामनाटा हेछि आ अल्प टिके अछि देखिपारुथिबे वर्तमान हाँ बाहर एयरपोर्ट रसी अच्छी ना ना रसी अच्छी आंब पत्र आस्ते आण एती फांका जो रहुଛି आंब कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं काटी दस पता काटी दी बंद सब तर मिसे गोटे पता बांधने हो ना मज ସେଇଠି ବାନ୍ଧୁଛି ହାଇ ଉପରେ ପକେଇ ଟାଣ
ଉପରେ କଣ କହୁଛି ଚାଲ ଦଉଛି ନା ହଲା ନା ହେଲା ନା ବେ ପାଲଟା ଆଗ ଉପରେ ବାଟ ପକଉ ପାଲ ପାଲ ଆସିବ ପାଲ ନ ଆଣି ଏଟା ଗଲା ଆଗ ପାଲଟା କଣ କରିବା ଏଇଟା ମେନ୍ ଏଇଟା କୋଉଠି ନବା ଏଇଠି ଥାଉ ଏଇଠି ଝୁଲେଇ ଦେବା ଥାଉ ଏଇଠି ତାପରେ ପାଲ ଆଣିକି ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଛ ଯିବା ପାଲ ଆଣତେ କଦଳୀ ଗଛ ପାଲ ଏକାଥରେ ନେଇଯାଏ ଡାକି ଉଠେ ଆଉ ଡାକି ଉଠେଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲୋକ ହେଲାଣି 12ଟା ହେଲାଣି ଲୋକ ଚାହିଁଥିବେ ନା ସେଇ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସରୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏଇ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ନା ସେଟା ବା ଦିଆ ତାକୁ ଦେଇଦେ ତାକୁ ଦିଆ ଫାଇନାଲି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଲୁକ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ସରିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଜଷ୍ଟ ଆସିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ମତେ କହନି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲ ଖାଲି ସେଇଟା ନା ସେଇଟା ବା 40 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବି ନା ତତେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବନେଇବୁ କହୁଛି କଥା ରାତି ଗୋଟେରେ ଯାଇ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟିକେ ଆଗରୁ ବେ ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ ନାରାୟଣୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠବେ ମନ ବୁଝିନି ତଥାପି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଟା ଗ୍ୟାପ୍ ରହି ସେଇଟା ଟିକେ ପୁରେଇ ଦଉ ଯା 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 ମାଇକଟା ହେଟା ବିଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଞ୍ଚଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇ କଦଳୀ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ପତ୍ର ହେଟା ସେ ମୂଳରେ ଭଲସେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ଯା 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ନନା ବି ଆସି ସାରିଲେଣି କଳସ ବୁଡ଼ା ସରିଲାଣି ଆଉ କଳସ ବୁଡ଼ାଟା ଦେଖେଇ ହେଲାନି ଆଉ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟରେ କଳସ ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କୁ ଆଉ ମନ 2 ଜଣ ଯାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ଆସି ସାରିଲେଣି ପୂଜାରେ ସୁତା ଖାଇଲ ମଲାଲି ଏମିତି ଖାଉଛି ଚାଟି ଖାଉଛି ଲୋକ कुछ पूछा मैंने कुछ बेंगो ये पाइने खाइज ना लोग
କଣ କାଟ ଦେଲେ ଠାକୁର ଠାକୁର ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ଭୁଗ ଦେଖ ତାକୁ ଠାକୁର ଦେଖ ଠାକୁର ଦେବେ ଉଠା ଠାକୁର ଦେଖ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जा 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 छुटिया पीछा बोला देखो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा नहीं आ रहा है। ভিডিওটি আপনার ভাল লাগি যদি ভাল লাগি লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে আপনার ভাই চ্যানেল প্লিজ আপনার সপোর্ট দরকার গাইজ এত করতু দেখা হব আর গোটে ভিডিও সে পর্যন্ত রହୁଛି নমস্কার জয় জগন্নাথ।